Pagka like 10 minutes later, na-realize na ako na post siya giya. And now, nakanan pag din sa so, sorry guys. Yeah. So, kanina video, musta pratag maybe 3 minutes po ne. Okay. Not gonna take too long because mag-study pa ko guys. Water. There's 334,331 droplets in the sky. Ano ba tayo? Nagtaka-taka lang ako. Hala, pwede na magpalit. Happy na. Pwede tayong palit. I know. Mag-savings pa ako. Pero ang hindi na ako 500k flaming or blue flaming knife kung anong candy cane. Oh, may sun guys. Nalagi sun. So, ay nag-flashlight ako. This saan man eh? Wait. The light ba? Sorry guys, pero i-off na ko na yung light because it's too lighty light. Uy! Bipla, yan ako gigamit guys. Fun fact. Oh my god. Fun fact, na ako'y Robux. Wala ka pila sa Robux, ha? Nahurot. Okay. 10 Robux mo to guys. And bye! Okay. I don't know why, but kuhan naman. Like, it's been 2 minutes. So, magpa-update ako. Bye! Wait lang. Bye, baddies! Uy, wala. Bye, baddies!